अस्सलाम वालेकुम। मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज फरवरी 2025 की 6 तारीख है, जुमेरात का दिन है जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 12:30 बज चुके हैं और मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में गुज़िश्ता 24 घंटों की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, सबसे बड़ी खबर रियासत हाय मुत्तहिदा अमरीका यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से आ रही है, जहां पर एक इंतहाई अहम बड़े ओहदेदार ने 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान साहब की रिहाई से मुतालिक एक इंतहाई अहम और बड़ा मुतालबा कर डाला। ये शख्सियत कौन है, कितनी देर पहले इन्होंने ये मुतालबा किया है, इनको रिचर्ड ग्रैनल अल्ट्रा प्रो मैक्स का नाम क्यों दिया जा रहा है, और ये सरकार को यानी मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार को तख्ते तवे पर कैसे बिठाए हुए हैं, इसकी तफसीलात क्या है, वो तफसीलात भी मैं शेयर करूंगा। डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के मामले के ऊपर एक बड़ा बयान दागा, उसके बाद दुनिया भर से तो मजम्मती बयानात आए हैं। जिस वक्त तक ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है उस वक्त तक पाकिस्तान के दफ्तर खारजा का अभी तक कोई रद्द अमल नहीं आया। उसकी तफसीलात क्या रहेंगी वो तफसीलात भी मैं शेयर करूंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्चुअल जलसा, शानदार वर्चुअल जलसा। ऑलरेडी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये मलिका रखती है, ये सहरा रखती है कि वो ग्राउंड के ऊपर लोगों को मोबिलाइज करना जानती है। वर्चुअली भी लोगों को उन्होंने मोबिलाइज करना सीख लिया है। कितनी बड़ी तादाद का यह जलसा था और लोगों ने इसको कितना महसूस किया, उसकी तफसीलात क्या रहेंगी वो भी शेयर करूंगा। तकरीबन 48 घंटे के बाद एहतजाज करने जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, लेकिन उससे पहले क्रैकडाउन का सिलसिला, लोगों को हरासा करने का सिलसिला जारी है। मुतअद्दिद मुतज़ाद इत्तलात आ चुकी हैं, उसकी डिटेल्स और कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात। गुजारिश वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे तो आपका और हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। अमरीका से मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से मुतालबात आते जा रहे हैं, और वो सरकार जिनके ओहदेदार आपको और हमें एहतजाज करने के लिए करने का मशवरा देते हैं, उनके अपने कैंपों से ऊ की आवाजें आना शुरू हो गई हैं। अब मैं आपको एक ऐसी शख्सियत का नाम बताने जा रहा हूं जिन्होंने रिचर्ड ग्रैनल अल्ट्रा प्रो मैक्स होने का सबूत दे दिया। मैं बात कर रहा हूं जो विल्सन की। जो विल्सन डोनाल्ड ट्रंप के इंतहाई करीबी दोस्त है और उनकी इंतजामा में इंतहाई अहम ओहदेदार की हैसियत अख्तियार करने जा रहे हैं। उन्होंने आज फिर अब से तकरीबन कोई 2-2.5 घंटे पहले पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक एक और ट्वीट दागा है, फ्री इमरान खान का ट्वीट दागा है। और ये ट्वीट उनका जो है उनकी जाती हैसियत में लोग तसव्वुर करते रहते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे रिचर्ड ग्रैनल के ट्वीट्स को जाती हैसियत में तसव्वुर करते थे, लेकिन दरअसल ये वाले ट्वीट्स जो है वो रिफ्लेक्शन है डोनाल्ड ट्रंप और उनके इंतजामिया की पॉलिसी की। और अब तो बाबांगे दुहल इसको डिस्कस भी किया जाने लगा है कि इमरान खान साहब की रिहाई से मुतालिक ओवरसीज पाकिस्तानी, ट्रंप इंतजामिया और फिर अमायदीन बहुत ज़्यादा सीरियस दिखाई देते हैं। डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए मुतज़ाद, मुबैना, गैर मुबैना और इसके अलावा कन्फर्म्ड अनकन्फर्म्ड इतलात हैं कि डिप्लोमेटिक चैनल के जरिए पहुंचा दिए गए हैं मैसेजेस। अब इसमें से मजीद आगे क्या निकलता है वो जो डिटेल्स आएंगी वो आपके साथ शेयर करता रहूंगा। साथ साथ लाइक माइंडेड जो लोगों की अपॉइंटमेंट है वो भी इंपॉर्टेंट है। डैरन बेटी, इनको अंडर सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट यूनाइटेड स्टेट्स में लगा दिया गया है और वो भी इमरान खान साहब के बहुत ज़्यादा मोतकद दिखाई देते हैं, क्योंकि उन्होंने बतौर दानिश्वर इमरान खान साहब का इंटरव्यू किया था और समझते हैं कि इमरान खान साहब इस वक्त जो जेल काट रहे हैं ये पॉलिटिकल प्रिजनरशिप है, यानी उनको सियासी कैदी रखा गया। तो आवाज़ें उठने का सिलसिला जो है मजीद शिद्दत पकड़ता जा रहा है और जितनी शिद्दत पकड़ता जा रहा है उतनी आवाज़ें यहाँ से आना शुरू हो गई हैं, और वो वही आवाज़ें हैं जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको निकाल के दिखाई है। अब मैं ज़रा लेटर की बात कर लेता हूँ। लेटर, और उस लेटर को सरकार जो है लव लेटर, कुछ सहाफ़ी जो है प्रेम पत्र का नाम दे रहे हैं। तो डिनाइल जहां से आना चाहिए वहां से आए ना आए, कामरान शायद डिनाइल देते हैं, रावी डिनाइल देता है और पता नहीं इस तरह के बहुत सारे लोग, जावेद चौधरी साहब और पता नहीं कौन कौन ये डिनाइल देते हैं। लेकिन अब इरफान सिद्दीकी साहब का एक स्टेटमेंट आया, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। वो कहते हैं इस खत का कोई जवाब आना तो दूर की बात है, रसीद तक भी नहीं आएगी। इस खत का कोई जवाब आना तो दूर की बात है, रसीद तक भी नहीं आएगी। यह नाम निहाद खत इमरान खान की शदीद मायूसी और परेशानी का सबूत है। इरफान सिद्दीकी। अच्छा,
اب اس میں عمران خان صاحب کی پریشانی کا ثبوت ہے یا نہیں ہے؟ تو سرکار کے کیمپ کے اندر جو پریشانی ہے وہ ضرور آشکار ہو رہی ہے ایسے ٹویٹ سے، ایسے بیانات سے۔ بھائی خط جس کو لکھا گیا، رسید وہاں سے موصول ہوگی یا نہیں ہوگی، جس کوریئر کے ذریعے گیا، آپ خط داخل کرتے ہیں رسید پہلے مل جاتی ہے، تو وہ رسید کیا ہوتی ہے بھائی جو نہیں ملے گی؟ تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ فرسٹریشن حکومتی کیمپ کے اندر ہے، اور او کی آوازیں وہاں سے آ رہی ہیں، مجھے اللہ کیا سے رہا ہے۔ اچھا جی آگے چلتے ہیں۔ 8 فروری کے جلسے کے حوالے سے اب تقریباً کوئی 48 گھنٹے کا ٹائم باقی رہ گیا۔ اس 48 گھنٹے کے بعد ویسے احتجاج کا سلسلہ تو کل رات سے شروع ہو گیا، اور ورچوئل جلسہ پاکستان تحریک انصاف کا کمینڈیبل، ہائیلی کمینڈیبل۔ یار ان کو ٹیکنالوجی یوز کرنا آتی ہے، یہ آپ مان لیں۔ باقی جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے ٹیکنالوجی یوزیج میں 1% بھی ان کے برابر نہیں کھڑی ہو سکتی، آپ کو یہ ماننا پڑے گا۔ یعنی چاہے وہ ٹویٹر سپیس ہو، چاہے وہ ورچوئل جلسہ ہو، چاہے لوگوں کی انگیجمنٹ ہو، چاہے زوم کے ذریعے میٹنگز ہو، دس از ہائیلی کمینڈیبل آن دیئر پارٹ۔ میں دیکھ رہا تھا کہ لاکھوں ویوز ہو گئے رات کے رات میں پاکستان تحریک انصاف کے مختلف پیجز کے اوپر، تو انہوں نے ابتدا تو کر دی ہے۔ اب 48 گھنٹے کے بعد احتجاج ہے، اور احتجاج کا دائرہ وسیع ہوتا جا رہا ہے۔ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے، اب 2 بڑے کھلاڑی ہیں، ایک جنید اکبر صاحب ہے KPK سے، پنجاب سے عالیہ حمزہ نے کھل کر کہہ دیا کہ اگر ہمیں گرفتار کرنے کی کوشش کی تو ہم نے پورے پنجاب کو ہی میدان بنا دینا۔ لائک وائز از اے کیس ود جنید اکبر، انہوں نے بھی یہی کہا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں عالیہ حمزہ کا بیان پڑھ رہا تھا 8 فروری کے احتجاج سے متعلق، فرماتی ہیں 8 فروری کے جلسے کا لاہور میں اگر NOC نہ ملا تو لاہور سمیت پورا پنجاب جلسہ گاہ بنا دیں گے، اور 8 فروری کو پورا صوبہ پنجاب کی ہر چھوٹی بڑی گلیوں میں نکل کر احتجاج ریکارڈ کروائے گا۔ اچھا اب اپریہنشن کچھ ہمارے دوستوں کو بھی ہے، جیسے ہماری محترم آپا جویریہ صدیق صاحبہ، یہ شہید ارشد شریف بھائی کی بیوہ ہیں، آپ فرماتی ہیں، اور ان کا کنسرنز، ان کی اپریہنشن از ایپٹ، میں صاف بات کر رہا ہوں کہ بالکل درست یہ بات کری ہے۔ کہتی ہیں میرا خیال یہ ہے کہ PTI کو 8 فروری کو اپنے کارکنان کو باہر نکلنے کی کال نہیں دینی چاہیے۔ کارکنان تو ہر بار باہر آ جاتے ہیں، لیکن آدھی آزاد قیادت خود غائب رہتی ہے۔ رجیم کے منہ کو خون لگا ہوا ہے، اپنے کارکنان کو مزید مشکلات میں مت ڈالیں، ورچوئل آن لائن احتجاج کر لیں، ہیش ٹیگ بنائیں، گھروں پر جھنڈے لگائیں، لیکن عوام کو سڑکوں پر مت بلائیں۔ اچھا یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ 100% عوام نہ نکلے، لیکن یہ بات ان کی جو جس تناظر میں وہ کہہ رہی ہیں وہ درست ہے، کیونکہ پچھلے 2-3 مواقع کے اوپر، آپ 4 اکتوبر کو لے لیں، آپ 24 نومبر کو لے لیں، اسی طرح ہی ہوا ہے کہ پبلک گراؤنڈ پر تھی، پبلک مار کھاتی رہی، پھر پیچھے پوچھنے کوئی نہیں جاتا، اور لیڈرشپ غائب ہو جاتی ہے۔ تو یہ والی چیز اب اگر دہرائی گئی تو شاید اعتماد جو ہے، بلکہ مجھے تو لگتا ہے کہ اس کا بہت بڑا سیٹ بیک آلریڈی آ چکا ہے۔ خیر اینی ہاؤ، احتجاج سے پہلے اب کریک ڈاؤن کی تیاریوں کے حوالے سے متضاد اطلاعات ہیں۔ کچھ دوست کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کے گھروں کے باہر جو ہے وہ پولیس کی نفری آ جاتی ہے، ان کو اٹھا لیا جاتا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ۔ تو اب ذرا آگے چلتے ہیں، کچھ مزید خبریں ہیں۔ لائک اوکاڑا کے ایک واٹس ایپ گروپ میں ڈکیتی کی جھوٹی خبر دینے پر شہری کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا۔ مقدمہ سب انسپیکٹر کی مدیت میں پیکا ایکٹ کے تحت درج کیا گیا۔ مطلب ہمارے ریاست کے پاس اتنے وسائل ہیں، اتنا ٹائم ہے، یہ اصل میں ہراسگی کے زمرے میں آتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کی چوائس ہے، پہلے چلو آپ کے پاس کوئی لیجٹمیٹ رائٹ نہیں تھا، اب کانسٹیٹیوشنلی آپ لیجٹمیٹ اس کو تصور کرتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ یہ ناانصافی ہے، میری نظر میں یہ ناانصافی ہے، اور اس سے اب بچنے کی ضرورت ہے۔ واٹس ایپ گروپ میں کسی نے خبر شیئر کر دی، وہ مجھے رحمان ملک صاحب کی وہ بات یاد آتی ہے، انہوں نے زرداری صاحب کے متعلق میسیجز جاتے تھے نا 10% والے، تو اس کے اوپر انہوں نے ایک پریس کانفرنس کر ڈالی تھی کہ آئندہ اگر میسج آیا تو آپ کو گرفتاریاں آپ کی ہونا شروع ہو جائیں گی۔ تو لوگوں نے بڑے اچھے طریقے سے پھر میسج بنا کے آخر میں کہا کہ باقی تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے۔ اس طرح کی باتیں وہ شیئر کرنا شروع ہو گیا۔ تو ہر انسان کے پاس پھر اس کا حل ضرور ہے، آلٹرنیٹو ضرور ہے۔ ہم پاکستانی ہیں، جگاڑو قوم ہے۔ آگے چلتے ہیں جی، اگلی خبر۔ حکومت کا بیرون ملک روزگار کے لیے جانے والے نوجوانوں کو تربیت، ویزا، سفری اخراجات اور دیگر اخراجات کے لیے 10 لاکھ روپے تک قرض دینے کا اعلان۔ بڑی اچھی بات ہے۔ میں آلریڈی کچھ دن پہلے سن رہا تھا کہ جو باہر جا رہے ہیں، اتنا پیسہ باہر لے کر کیوں جا رہے ہیں، ان کو روکا جائے۔ تو 10 لاکھ انہی میں سے دیا جائے کہ کہیں اور سے، آئی ڈونٹ نو۔ اچھا 2 مزید خبریں امپورٹنٹ ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو ٹرمپ نے اسٹیٹمنٹ دیا تھا غزہ کے حوالے سے، اس کے اوپر ایز آف ناؤ جس وقت یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے ابھی تک ہمارا رد عمل نہیں آیا۔ ہمارا رد عمل کیا ہے؟ ملیحہ لودھی صاحبہ اس کے اوپر آلریڈی کہہ چکی ہیں کہ ہمیں ایسے مواقع کے اوپر ڈیلے نہیں کرنا چاہیے، سفارت کارانہ ماحول کے اندر پرامپٹ رسپانس ہونا بہت ضروری ہے۔
आई डोंट नो क्यों नहीं आया, हो सकता है जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हो उस वक्त तक आ चुका हो। अच्छा, बिलावल भुट्टो साहब से मुतालिक बहुत सारी खबरें गर्दिश करती रही कि वो नहीं जा रहे, जा रहे हैं, नहीं जा रहे। अभी नेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि बिलावल भुट्टो की वाशिंगटन में अमेरिकी सदर ट्रंप के दुआया में नाश्ते की तकरीब में शिरकत जो है वो हुई है। तो अब उसमें से क्या निकलता है आने वाले उन दिनों में देखेंगे। कुछ वायरल बयानात है डिस्क्लेमर के साथ, अगर आपको मेरी बात भी लगती है तो माजत, ज़्यादा लगती है तो इंतहाई माजत, और ज़्यादा लगती है तो सानू की कैसे कर लेते हो यार। ये शहबाज शरीफ साहब कहते हैं मैं तनख्वाह नहीं लेता, न बतौर वज़ीर आला कभी तनख्वाह ली और ना ही बतौर वज़ीर आज़म। अच्छा, मुझे ये फंडा समझ नहीं आता कि ये थर्ड वर्ल्ड के अंदर ही क्यों है। आप पड़ोसी ममालिक में चले जाएं, बांग्लादेश के अंदर चले जाएं, इंडिया में, मालदीव्स में, वहां पर लोग पता क्या कहते हैं, हम तनख्वाह पर काम करेंगे, हम करप्शन का मुंह रोकेंगे, हम शायद दुनिया का वो वाहिद खिता है यहां पर इस बात को भी मिसयूज किया जाता है कि हम तनख्वाह नहीं ले रहे। बहुत सारे वुज़रा हो गए, हम तनख्वाह नहीं लेंगे, भाई तनख्वाह है कितनी, वो हम नहीं लेंगे, लेकिन उनके ऊपर जो बाद में चार्जेस बनते हैं वो उससे कई गुना बड़े होते हैं। तो इसलिए बेहतर यह है कि तनख्वाह लें, अल्लाह का वास्ता तनख्वाह लें, जो आपकी सरकार ने तनख्वाह मुकर्रर की है वो ले, ताकि बाद में लेबल लगने से बच जाए। तो मैं इतना कहना चाहूंगा भाई, कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर लेते हो। ये जुनैद हलीम साहब जो है, इन्होंने एक नई बात बताई, वो कहते हैं पंजाब के नून लीगी वुज़रा का मजीद सिक्योरिटी फराहम करने का मुतालबा। अच्छा, ये सिक्योरिटी किस तनाजुर में फराहम करने का कहा गया है, क्योंकि अब अवाम का रद्दमल या रिएक्शन इनके मुताबिक, जुनैद सलीम साहब एंकर पर्सन है, इनके मुताबिक रद्दमल बढ़ता जा रहा है, इस वजह से लोग मुतालबा कर रहे हैं। एंकर कामरान शाहिद के शो में जावेद लतीफ़ साहब प्रेजेंट हुए और फिर तारिक फजल चौधरी साहब से कुछ सवालात हुए। वो क्या था, जावेद लतीफ़ किसी जिम्मेदार पोजीशन पर नहीं है, उनके तबसरे को पार्टी का तबसरा ना समझा जाए, तारिक फजल चौधरी साहब ने कहा। मतलब अपने लोगों को, जो अपने लोग तनकीद कर रहे हैं उनको भी मानने से इनकारी है। फिर जावेद लतीफ़ नून लीग के नायब सदर नहीं है, ये कामरान शाहिद ने सवाल किया, उन्होंने कहा मुझे नहीं पता, तारिक फजल चौधरी। मतलब अपने लोगों को भी आप एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। ये वाले हालात आपके बन गए तो पीछे रह क्या गया है। तो मेरा ख्याल यह है कि इन हालात से अब बाहर निकलने की जरूरत है। सीज फायर का पॉइंट कहीं ना कहीं आ जाया करता होता है, अपने लोग जो आपके ऊपर तनकीद कर रहे हैं वो नहीं पसंद आ रहे हैं, तो सोचिए जो बाहर वाले लोग बाहर बैठकर तनकीद कर रहे हैं वो आपको कैसे पसंद आएंगे। तो ये तमाम तर जो पेशबंदी हुई है इसी तनाजुर में हुई है। व्लॉग से इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।